ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ गुरुजी 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 पंडित जी गुरुजी पंडित जी थोड़ा साइड गुरुजी साइड कार्तिक छोड़िंदे वाङ्मजस्तु दिग्मजः मानवमजस्तु ब्रह्ममजः त्वं सच्चिदानन्दात्मजीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्रो जायते सर्वं जगदिदं तत्तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तद्विजवेष्टति सर्वं जगदिदं तत्प्रत्येति त्वं भूमिरापोर्णलोनिगौरवः त्वं तत्त्वानि महात्मदानि त्वं गुणत्रयातीतः देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यम् शक्तित्रयात्मकः वान्योगिनो ध्यायन्त नित्यं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो सर करती है तो कैमरे ओके राजाधिराजाय प्रसत्यराजने नमो भजं वै श्रवणाय गुणमहे समे कामान्तावकाहाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु वीराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः सर वन फोटो ओम स्वस्ति श्रीमदखिल भूमंडलालंकार श्रीमदेकामनाथ श्री महादेवीशनाथ श्री अस्तिगिरिनाथ दाक्षात्कार परमाधिष्ठान सत्यप्रद्रामांकित कांची दिव्यक्षेत्रे शारदामण सुस्थितानां अतुलित सुधारणांतुतिकुलातन कामनी संकुलमुनि कामलेली ऋषिमंडलानां अनवरात दानां चंद्रादिकृति शांतिलात्मनां सकल बुद्धचक्रदेट्टात श्रीकृष्णदेट्टात निष्ठाने सिंहासनाभिक्त श्रीमत् चंद्रसार जय दशरथी श्रीपादानां तदन्ते भागवत्य श्रीमती श्रीपादानां च श्रीपादो 65 years Congress Rajasthan CM Joshi and the Congress CM, he went and felicited them on behalf of, but today he has come after 40 years. His Holiness, it's great. Remember, keep an eye for that. He chose him. He said, our oldest congressman should go and. Sorry. Okay. Sir. Sir, one photo. Sorry. Sir. Sir, ಇಲ್ಲ ನಾ 28 ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿ ಸರ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ